Pasukan Israel mengumumkan perang fase baru melawan Iran seusai gempuran udara dikerahkan. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Eyal Zamir menegaskan pasukan IDF akan melancarkan serangan pada pertahanan bawah tanah air Gizi. Dalam 24 jam, IDF juga mengklaim telah berhasil membuka jalan menuju Teheran. Zahir mengklaim 80% sistem pertahanan udara Iran telah hancur. Begitupun dengan 60% peluncur rudal balistik milik Teheran. Zamir menegaskan saat ini fokus IDF adalah untuk menguras kemampuan pertahanan Iran. IDF pun mengklaim bahwa eskalasi konflik bisa meningkat seiring kondisi pertahanan Iran. Sementara itu, Iran menegaskan pihaknya menutup pintu untuk gencatan senjata atas konflik Amerika Serikat dan Israel. Iran pun mengancam Amerika Serikat dan Israel akan langsung dihancurkan jika nekat melakukan invasi darat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. חיל האוויר ביצעו עד כה 2,500 תקיפות והטילו יותר מ-6,000 חימושים. בתוך 24 שעות טייסינו סללו את הדרך לטהרן. השמדנו כ-80% ממערכות ההגנה האווירית. השגנו עליונות אווירית כמעט מוחלטת בשמי איראן. הודות לכך והודות למודיעין האיכותי, אנחנו תוקפים את הטילים הבליסטיים המהווים איום ישיר על אזרחי מדינת ישראל. ניטרלנו והשמדנו למעלה מ-60% ממשגרי הטילים הבליסטיים. הישג משמעותי ביותר המפחית את הפגיעה בעורף ומציל חיים רבים. מדובר במאמץ מתמשך. אולם, אני מדגיש, האיום טרם הוסר. כל טיל הוא קטלני ומהווה סכנה. לאחר השלמת שלב מהלומת הפתיחה המפתיעה, בו יצרנו עליונות האווירית ודיכאנו את מערך הטילים הבליסטיים, כעת אנו עוברים לשלב הבא במערכה, בו נגביר את הפגיעה ביסודות המשטר וביכולותיו הצבאיות. בידינו מהלכים מפתיעים נוספים שאין בכוונתי לחשוף. נרדוף את אויבינו, את כולם, ונשיגם. אני נמצא בקשר רציף עם מקביליי האמריקאים, בהם מפקד המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, ומפקד סנקום, אדמירל ברד קופר. אנחנו נלחמים מתוך אינטרסים וערכים משותפים. במלחמה כתף אל כתף, הם ידידי אמת. בפעולה מסונכרנת אנחנו מפשיטים את המשטר מיכולותיו הצבאיות ומביאים אותם לכדי בידוד אסטרטגי ולנקודת חולשה שהם לא יהיו בה מעולם. ואני אומר לכם, זהו שיתוף פעולה היסטורי. כפי שאמר ידידי האדמירל קופר, צבא ארצות הברית וצה"ל, שני הצבאות החזקים בעולם, שולטים בשמי מדינת הטרור הגדולה בעולם. אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לפעולה האמיצה והנחושה של צבא ארצות הברית. בשם צה"ל, אני משתתף בצערן של משפחות החיילים האמריקאים הגיבורים שנפלו במערכה. איראן היא סכנה ליציבות האזורית והעולמית, וכפי שנוכחנו בימים האחרונים, היא מהווה איום משמעותי על ישראל, על מדינות האזור ועל העולם החופשי כולו. ככל שהיינו ממתינים עם הפעולה, איראן הייתה נכנסת למרחב החסינות והסכנה הייתה גוברת. אנחנו פועלים גם בצפון. חיזבאללה ביצע טעות אסטרטגית, ובניגוד לאינטרסים של אזרחי לבנון, בחר להצטרף למערכה, ומשלם על כך מחיר כבד. אנחנו תוקפים בעוצמה בחזית ובעומק לבנון. פקדתי על כוחות צה"ל לנוע קדימה ולהעמיק את קו השליטה בגבול, תוך התמקמות בנקודות מפתח בדרום לבנון. הלילה חיסלנו את ראש מערך האש של חיזבאללה. הוא ידוע בכינויו פידאי. פידאי אחראי למותם של ישראלים רבים, ופיקד בעצמו על ירי הנ"ט באירוע שמש חורפית בינואר 2015 בגזרת ארדוב. באירוע זה נהרגו שני לוחמי גבעתי, רב סרן יוחאי ג'וחה קלנגל וסמל ראשון דור חיים ניני, זכרם לברכה. לא יהיו יותר משוואות. אנחנו נמשיך נפעל להגנה על ביטחון תושבי הצפון. נפעל ללא הרף להסרת האיום ולא נרפה מהיעד של פירוק חיזבאללה מנשקו. אזרחי ישראל, אתם מקור הכוח של צה"ל. אני פוגש את הלוחמים, את אנשי המילואים ואת המפקדים, והם יודעים שעם חזק ומלוכד עומד מאחוריהם. אני מלא הערכה אליכם. כשאתם חזקים בעורף, צה"ל מנצח בעומק. ההתנהלות האחראית שלכם מצילה את החיים שלכם ושל המשפחות שלכם. היא חלק הכרחי
בהצלחת המבצע. אני מוסר מכאן תנחומים למשפחות הנרצחים ומאחל החלמה לפצועים. כפי שאמרתי עם היציאה למבצע, זו מערכה היסטורית שמטרתה להבטיח את קיומנו ועתידנו כאן, בארץ אבותינו, לנצח הדורות. נפעל ככל שידרש בכדי לעמוד בכך. אנחנו ממשיכים לפעול בנחישות ובעוצמה למען ביטחון ישראל ולהבטחת נצח ישראל. Komandan Ahmad Pasukan Khusus Chechnya Rusia, Letnan Jenderal Apri Aludinov mengaku siap memberikan bantuan penuh pada Iran. Ia juga mengaku siap membawa pasukan Chechnya untuk berperang dalam konfrontasi langsung melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Dalam saluran telegramnya, ia menerbitkan pernyataan video mengumumkan keinginannya berperang di pihak Iran. Dalam pidatonya ini, Aludinov menegaskan bahwa situasi sulit akan dihadapi Amerika Serikat dan Israel atas konflik Iran. Aludinov bahkan secara tegas menyebut dirinya siap pergi sesegera mungkin ke Iran dan ikut bertempur. Menurutnya, ia siap membantu sekutu untuk menangkis kemungkinan serangan darat pasukan Amerika Serikat. Ia pun memperingatkan bahwa setelah Iran, target Amerika Serikat selanjutnya bisa menyasar Rusia. Dalam pidatonya ini, Aludinov juga menyinggung dukungan Barat untuk Ukraina. Ia mengatakan bahwa selama 4 tahun negara-negara NATO termasuk Amerika Serikat telah memasok senjata ke Ukraina untuk perang melawan Rusia. Aludinov menjabat sebagai komandan unit pasukan khusus Armat yang dibentuk di Chechnya dan ikut serta dalam operasi tempur di Ukraina di pihak pasukan Rusia. Ia pun merupakan wakil kepala Direktorat Utama Militer Politik Angkatan Bersenjata Rusia. Pasukan Chechnya termasuk pasukan yang ditakuti. Banyak dari pasukan Chechnya memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam perang gerilya dan peperangan. Pasukan Rusia ini juga mampu melakukan pertempuran jarak dekat, markas lawan, dan taktik serangan mendadak. Ассаламу алейкум, друзья, всем добрый день. Ну что, друзья, мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Тяжелейшая ситуация, конечно. Но, что бы оно ни было, хочется сказать Ирану слова поддержки, сказать, что они действительно героически сражаются и героические люди. Что бы ни происходило, конечно, мы должны для себя понимать, что мы должны поддерживать своего союзника. И, конечно, будь моя воля, я бы им продал бы, передал бы, наверное, все виды вооружения, которые только у меня есть. Почему бы нет? Нас уже 4 года убивают американские ракеты, американское оружие, европейское оружие. На нас испытывают все, что было у этого блока НАТО, и израильское в том числе. Почему бы нет? Надо дать Ирану все, что мы можем дать, поддержать его в чем только можно поддержать. И если было бы на то решение руководства страны, абсолютно спокойно, хоть сегодня даже я готов, как говорится, поехать и встать для того, чтобы помочь им отразить наземное, как говорится, продвижение войск, этого войска антихриста Даджаля. Уже пошли разговоры о том, что Трамп является, видишь ли, помазанником Иисуса. Уже оттуда у меня на канале вы это увидите. То есть 99,9% уверенно мы можем сегодня сказать, что как раз вот Трамп, он и есть этот антихрист, Даджаль, о котором идет речь во всех наших священных писаниях. Все атрибуты войска этого, что должны быть у войска антихриста Даджаля, они присутствуют в этих войсках. Все атрибуты руководителя этих войск, самого Даджаля, которые должны быть, они присутствуют у этого Трампа. Поэтому получается, что у нас сейчас на святость претендуют герои из файлов Эпштейна. Вот, пожалуйста, у нас идет война против героев файлов Эпштейна. И те люди, и те страны, которые хотят поддержать эти войска, являются такими же войсками антихриста Даджаля. Конечно, все должны подумать над тем, нужно ли им защищать войска, которые
несут с собой кровь, смерть и, по сути своей, все, что противно Богу. То есть то, что запрещено Богом. То, что для нас с вами является запретным. Поэтому мы должны, во-первых, укрепляться у себя в стране, объединяться еще больше, потому что мы должны знать, что следующими однозначно будем мы. И это ни для кого не должно быть новостью. Если сейчас у них получится добить Иран, гарантированно следующими будем мы. Поэтому мы должны прийти к осознанному мнению и решению, что мы находимся действительно в той войне, где идет битва между войском Антихриста, Даджаля, и войском Божьим. Такие дела. Пусть Всевышний поможет Ирану выстоять. А мы должны сделать все, что в наших силах для того, чтобы он мог выстоять. Ахмад, сила, Россия, мощь, Бог един. Аллаху Акбар. Pasukan Iran melancarkan berbagai serangan ke pangkalan udara Ali Al-Salem di wilayah Kuwait. Serangan Iran ini sekaligus menghancurkan gerbang kekuatan tempur Amerika Serikat terbesar di wilayah Timur Tengah. Citra satelit mengonfirmasi setidaknya 4 lokasi pangkalan Amerika Serikat telah hancur. Kepulan asap besar juga terlihat membumbung tinggi. Depot bahan bakar di timur pangkalan juga dikonfirmasi terkena serangan tersebut. Sistem pertahanan udara di Kuwait dilaporkan mencegat hampir semua ancaman yang datang, yakni 97 rudal dan 283 drone. Dalam kasus yang tampaknya merupakan tembakan salah sasaran, pertahanan udara Kuwait justru menembak jatuh 3 jet tempur F-15E Strike Eagle dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Di pangkalan udara Ali Al-Salem dan Camp Arifjad, 3 sistem radar, 8 bangunan pusat komunikasi satelit, dan beberapa fasilitas lainnya mengalami kerusakan. Tak hanya itu, The New York Times juga melaporkan Iran melakukan serangan pada setidaknya 7 fasilitas Amerika Serikat. Fasilitas yang terkena serangan berada di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di mana radar Kubah markas Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Laut ke-5 mengalami kerusakan. Di Qatar, serangan mengenai infrastruktur pangkalan udara Al-Udeid. Sementara di Kuwait, radar dan fasilitas di sekitar komunikasi satelit telah rusak. Terdapat laporan kerusakan di pangkalan Prince Sultan di Arab Saudi, serta fasilitas militer di wilayah Al-Ruwais dan Al-Dhafra di UAE. Tempat sistem deteksi rudal balistik ditempatkan. Iran juga mengklaim telah menghancurkan radar peringatan dini AN/FPS 132 Blok 5 di Qatar yang nilai peralatannya melebihi $1 miliar. Pihak berwenang Qatar mengonfirmasi bahwa fasilitas ini menjadi target serangan, namun kondisi sebenarnya tidak diungkapkan secara resmi. Satelit juga mempublikasikan foto-foto dengan tanda-tanda kerusakan yang terlihat. Viral video veteran Amerika Serikat yang melayangkan aksi protes atas operasi militer Washington terhadap Iran. Dalam teriakannya, veteran marinir Amerika Serikat ini menegaskan bahwa tak ada yang mau berperang untuk Israel. Video aksi dari Brian McGinnis ini viral di media sosial. Ia pun sampai dikeluarkan secara paksa dari sidang dengar pendapat di Kongres. Asalnya, McGinnis melayangkan protes atas keputusan Donald Trump melancarkan serangan terhadap Iran. McGinnis tampak ditarik paksa oleh 2 petugas berseragam. Kejadian ini berlangsung pada Rabu 4 Maret 2026. Senator Tim Shelley dari Montana, juga seorang veteran Amerika Serikat, membantu polisi Kapitol mengangkat dan mendorong McGinnis keluar ruangan. Brian McGinnis, seorang mantan marinir Amerika Serikat yang juga mencalonkan diri sebagai senator dari Partai Hijau di negara bagian North California, Amerika Serikat. Sejumlah aktivis lain yang hadir dalam sidang ini juga tak rela jika pasukan Amerika Serikat tewas hanya gara-gara ikut perang untuk membela Israel. McGinnis dikenal aktif menyuarakan oposisi terhadap kebijakan perang negara tersebut, termasuk kritik terhadap potensi keterlibatan militer Amerika Serikat di Iran. Ia pun menyayangkan bagaimana McGinnis harus digiring paksa keluar hanya karena menolak perang untuk membela Israel. Publik Amerika Serikat memang terbelah atas keputusan AS untuk menyerang Iran bersama Israel. Sebagian dari mereka mengaku tidak setuju dengan langkah Donald Trump menyerang Teheran. Please stand up as a Marine. Stand up for America. No one wants to fight for Israel. Oh my God. Why are you here?
Why are you getting arrested? Free Palestine, from the halls of Mount Azupla to the shores of Tripoli. Palestine will be free. Kira-kira berapa lama bisa memukul mundur Amerika? Iran memukul mundur Amerika berapa waktu? موضوع زمان نیست، موضوع امکان کاره. ما همونطور که وعده کرده بودیم در صورت حمله آمریکا تمام منافع و پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه هدف قرار میدیم. البته آمریکایی‌ها در منطقه بسیار آسیب‌پذیر هستند، چون ما در کشور خودمون داریم مقاومت می‌کنیم و اونها از آن طرف دنیا هستند. اینکه کی شکست بخورن معلوم نیست، ولی مطمئن باشید که شکستشان قطعی است. Ini bukan berkaitan dengan waktu, tetapi berkaitan dengan sebuah komitmen dari kami yang kami telah sampaikan sebelumnya, yaitu ketika kami diserang, kami tentu akan memukul dan akan membalas dan membela negara kami dengan cara apapun. Tentu berkaitan dengan waktu ini akan sangat menyulitkan bagi Amerika Serikat karena kami sedang membela negara kami di tanah air kami sendiri. Mereka yang datang ke kawasan kami dan mengadakan ketidakamanan. Tentang Zionis Israel bagaimana? Iran Zionis Israel. هر چیزی امکان داره. ما در حال حاضر هنوز حملات جدی نکردیم. تا الان ما از خودمون دفاع میکردیم، ولی هر امکانی رو در جنگ نمیشه در نظر نگرفت. به هر حال به هر شکلی و به هر شدتی که به ما حمله بشه، ما با همون شکل و با همون شدت امکان دفاع از خودمون و حمله متقابل به منافع دشمن امپریالیستی و دشمن صهیونیستی رو داریم. Tentu dalam perang kemungkinan banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi dan ini merupakan situasi perang. Hanya saja komitmen kami adalah membela dan mempertahankan negara kami secara maksimal apapun itu harganya. Pasukan Iran melancarkan serangan rudal Khorramshahr 4 yang sangat dahsyat dan menghantam area bandara Ben Gurion, Israel. Tak hanya itu, rudal Khorramshahr 4 Iran juga diluncurkan ke pusat kota Tel Aviv. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah gelombang terbaru operasi balasan terhadap Israel. IRGC mengklaim rudal berat Khorramshahr 4 yang membawa hulu ledak hingga sekitar 1 ton diarahkan ke bandara Ben Gurion dan pangkalan udara Israel yang berada di kawasan tersebut. IRGC juga menargetkan fasilitas militer strategis Israel. IRGC juga menegaskan bahwa rudal ini berhasil menghantam area bandara dan menembus sistem pertahanan udara berlapis Iran. Beberapa laporan juga menyebut rudal Khorramshahr 4 juga memiliki daya hancur besar karena mampu membawa hulu ledak sangat berat. Rudal ini juga dapat menyebabkan submunisi di area luas saat memasuki atmosfer sehingga menimbulkan dampak besar di wilayah Tel Aviv. Rudal Khorramshahr 4 juga dikenal sebagai Haibar, merupakan rudal balistik jarak menengah milik Iran. Khorramshahr 4 bisa mencapai jangkauan sekitar 2.000 km dan kemampuan membawa hulu ledak dengan sekitar 1,5 ton. Senjata Khorramshahr 4 menjadikannya salah satu senjata paling kuat dalam deretan rudal Iran. Selain itu, Khorramshahr 4 dilengkapi sistem navigasi dan panduan di tengah lintasan yang memungkinkan rudal mengoreksi jalurnya selama penerbangan, sehingga meningkatkan akurasi serangan terhadap target strategis. Rudal ini juga dirancang memiliki ketahanan terhadap gangguan elektronik dan kemampuan menembus sistem pertahanan udara modern dengan kombinasi daya hancur besar, kecepatan hipersonik, serta kemampuan menembus sistem pertahanan. Pusat-pusat pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah ditelanjangi oleh China. Berbagai armada tempur Amerika Serikat yang disiagakan untuk menyerang Iran dibongkar lewat citra satelit. Perusahaan intelijen geospasial China Mizar Vision menyebarkan foto satelit jet tempur F-22 milik US Air Force di Israel. Dalam potret citra satelit ini, foto detail bahkan dilengkapi berbagai jenis pesawat serang yang dimiliki Amerika Serikat. Gambar-gambar tersebut dibagikan pada Kamis 5 Maret 2026. Dari citra satelit China ini terungkap penempatan pasukan Amerika Serikat di pangkalan-pangkalan seperti Qatar, Yordania, hingga Arab Saudi. Di Yordania, 18 pesawat tempur siluman F-35 Lightning II dan 6 pesawat perang elektronik IA-18G Grower terlihat di landasan pacu pangkalan udara Muwafaq Salti. Gambaran tambahan menunjukkan pesawat angkut
rudal Amerika Serikat C-130 dan C-17, pesawat tanker pengisian bahan bakar KC-135, dan pesawat peringatan dini E-3C di pangkalan-pangkalan regional lainnya. Tak hanya itu, Mizar Vision juga memantau pergerakan dari kapal induk USS Gerald R. Ford yang melaut dari Pulau Kreta di Mediterania menuju Iran. Kapal induk USS Abraham Lincoln juga dipantau oleh satelit China ini. Jajaran radar hingga peluncur anti-rudal balistik THAAD juga diidentifikasi Mizar Vision di Yordania. Secara kebetulan, titik-titik yang diungkap oleh Mizar Vision inilah yang merupakan titik serangan dari Iran dalam serangan balasan pada Sabtu 28 Maret 2026. Pejabat Amerika Serikat mengakui negaranya telah kewalahan menghadapi semua drone serang milik Teheran. Amerika Serikat juga menyebut sistem pertahanannya tidak sanggup menghadapi semua serangan dari Iran. Hal ini disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat dalam rapat tertutup dengan para anggota Kongres di Capitol Hills pada Selasa 3 Maret. Drone serang satu arah Iran disebut menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Pasalnya drone serang ini punya cara terbang yang berbeda dengan rudal balistik. Situasi ini terungkap di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran meluasnya perang di kawasan Timur Tengah. Menurut sumber yang mengikuti rapat tersebut, Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Dan Hein mengakui bahwa sistem pertahanan udara tidak akan mampu mencegat seluruh drone yang diluncurkan oleh Iran. Drone Iran terbang rendah dan lambat sehingga lebih sulit dideteksi atau dicegat dibandingkan rudal balistik. Untuk itu, Amerika Serikat menyebut bahwa negara-negara mitra Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia kini telah meningkatkan persediaan sistem pencegat untuk menghadapi ancaman drone. Kini, Amerika Serikat juga menyebut bahwa pasukannya bersiap untuk melanjutkan invasi darat pada Teheran.